أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته anga foli anga tanuni kanyesin alislama beletili mamana ye jinro yiro ku fo ku barkada ka do ku ye arabi islamia alaka ajoletu ku ka gala era kama kira na suko sallallahu alaihi rasulullah ka islama beletili fo ka video kala beletili fo dakunya kele bi ante foli jange ka sababu ke antu ku kam nendu ay kuma do de mer susu samfe mo do yu to da ko kra mo wi absika ke kuma fo wati mena absika ke mo chama ya la ka teme me ko bamna ko be kunu mai ga so mandai ikunna wati mena de wi ga so mandai bon video ne alla me kunundi donc o komi akera ne bulu halna akewati be shangele mbo ne alla me kunu bon te komi ne bulu afola kunundi alhamdulillah am fa ga da kunya fla fo aka karmo kemi nasi yoro bembe kungoma ko Idris Amara Kante ni mafli atoere kembe ka to sugulu nyonga ko Idris Amara Kante wa mano ay be tafsiri de kalawa papier chama bubulo aka alame bawni aka kalandi sigimbe a chelai ndere kuma de tarabo buga kuma an karamo ka kuma ka kuma yelema ka turwa kunwa ulu yera ka famu ni uka doni naya ni hasidiya ke dusukun datugu ko karamo ko mogote ko dugule ko ala ko mogote ko dugule do ko me haydara ko alebe ko dugule do ko ala ko mogote ko dugule do haydara ko ti ko haydara la ka fotuni ko alebe ko dugule do ko ni mason ikana alebe sanyi kelendi ma sanyi kelen ngonna na ye jene hakaminge ye ko ke ko na ba be wala yi ya fam donc iyo kuma fon normalement ni aidra ko kwale se ko ke ko mo ko duguli to ikmi nan dalu doli ko duguli te do mais adara na ka dalu de ni mi maso ibena mais e ko abedo ika kuma be ma nan dalu fuyi ko aidra kame mi ma ko ere kame woduma ko yere de ti don ko ni ko kera carte dola ko ni mo ma fi yera ko ibu don chugudi ni mo ya fi yena ama ko mo mi na fi yena ale ya don no bon ni hasiria e mo so ka ba kuma no yela kwa ne bulu haidra e belejeli invité ka a sigimbe ka belejeli ka lettre kono ika chigan abi ni fo watimna akoni mo mi mason mwele ikasu ube nane fe ya lettre chenma mun imason mun de yoro jmenu mo e question de ki ama lettre abora ko wodi jabi to ni wo jabi to ko menye ni ye silame ne ko ye silame ikanga wulidi walma bi lettre wira chama haidara ate dongoy mo de ko dogule do i filadi abetandi mais amase iga tasigi iga kalandi uni iga namina uni kafiri na figi uni hasidi uni janeme dunkela ko ibo kuma galontiya ki sigilo to oro lay bo be na faj menye mais mi fuloga mi fiyana i farati ngulo baw temena ka ko enye lu ma se ka fenjen jen nga kula ngulo baw temena ka ko enye lu kenna kenna ala ya bla usafe ala ikun kango nyini ko nyedon folo yani hasidiya ki duzukun datugu bina don kula ala kembe ka boyen fitini min dima iko boyen ala kat la ko boyen wala ka buika walma mo do bo haydara to dadi kabla ko kuma ko furke mo yu lame furke mo ko don furke to ko kafo mo ko lame je fambe parce que iga kuma kono ni ko haydara aya keta ne ya soso daklu yakele ni to haydara to ko fo daklu yakele jembe bi lame to iyo to ko soro parce que ko ay haydara soso ko haydara ko ni betan ale ko chinde do tay o to ni mais bi to ko soro min ba ko fe kanga mi wulila e ka firi ni mogote ko dugule do ala ko mogote ko dugule do aba nyenyi ka kalanga c'est-à-dire aba nyenyi akambe ko dugule jume de ma akanga nyenyi sino ala ko mogote ko dugule do
dulɔ mina janime de drogu talaba fi ɲɛna ko sanji bɛna sini nin lɛri a bɛ na nin yɔrɔ in na jamana kelen kɔnɔ a bɛ na yan a bɛ tɛ se yan ye fɔn ye yan bɛ kɛ tan yan bɛ kɛ tan a b'a fi ɲɛna ka kɔn sini ye o dogolen tɛ wa est ce que ala t'a dɔn wa ala b'a dɔn mais munna e m'a dɔn munna e m'a dɔn min y'a dɔn do o ma ko dogolen dɔn wa min y'a fɔ ko a bɛ na télévision na sanji a tɛ mɔgɔ bolo sanji bɛ ala de bolo mɔgɔ ka fɛngɛ tɛ sanji bɛ na ni ala ka diɲɛ de ye mais mɔgɔw y'o ɲɛɲini k'o ɲɛ dɔn ko dogoli min kan ka kɛ sini a bɛ bɔ kabakolo la mɛlɛkɛw de bɛ kɛ a jide ka na n'a ye mais o y'o ɲɛɲini k'o ɲɛ dɔn ko dogoli da t'o ye ko dogoli da t'o ye mais o ɲɛ dɔnna mɔgɔw fɛ a m'o sɔsɔ et puis aw ka ala de ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn a kan ka miiri o yɔrɔ la ko dogolen jumɛn don a kan ka ɲɛɲini sinon n'a kɛra ten silamɛya bɛ kɛ nkalon ye a bɛ kɛ nkalon ye e k'a firi ni muso ye kɔnɔ ta i bɛna taa arajo pasi mun na dangatɔ minnu ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn a bɛ taa arajo pasi mun na dɔgɔtɔrɔso la min b'a la ala t'a dɔn wa i kun kan k'i daji kɛ k'i sigi kɔni o bana b'i ta tiɲɛ k'i sɔn jigin i kɔnɔ i bɛ taa laban janɛmɛ kɔnɔ i bɛ taa arajo pasi mun de kama min b'i la k'a ɲɛdɔn a dogolen tɛ wa min b'i la i bɛ taa arajo pasi mun de la i bɛ fɛ ka ko dogolen de dɔn parce que a dɔnni tɛ e la mɔgɔ min b'a dɔn donc i bɛ taa s'a ma a b'a a f'i ɲɛna nin de b'i la nin de b'i la a dogolen tɛ e la wa ko dogolen tɛ wa ko dogolen tɛ mais o tigi y'a dɔn cogo di ala dun ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn arajo bɛ passé dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ a bɛ taa nin de b'i la nin de b'i la i bɛ nin to yen nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan i bɛ sɔn o ma k'o furakisɛw san k'a firi dulɔ don wa i m'a dɔn dɔrɔgu don wa i bɛ n'o min ko pikiri biyɛn kɛ k'i bobara gbein i bɛna sigi o bɛɛ ka ɲi olu ye ko dogolen ɲɛɲini k'o ɲɛ dɔn ala ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn ko dogolen min don a kan ka ɲɛɲini a kana kuma a kun fɛ ko karisa man di n ye a don se n'a bɔ se janɛmɛden ninnu bɛɛ bɛ kuma de c'est à dire non kabako dan don ne ye video nin lamɛn kunu ne m'a dɔn karamɔgɔ ninnu bɛ kuma ni hakili min ye quoi mais ni hasidi ye mɔgɔ dusukun datugu ka ban i tɛ foyi ye tuguni ni hasidi y'i datugu i tɛ foyi ye ala ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn ala de ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn ko dogolen jumɛn don karamɔgɔw kan k'o de ɲɛɲini ɲani u b'a fɔ ko ayidara y'a kɛ tan ayidara y'a fɔ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna ayidara ko san kelen ye min k'a kɔnɔ i ye jɛnɛ hakɛ min k'a kɔnɔ o tɛ yan ne tɛ san kelen f'i ɲɛna dɛ ko Idirisi a bɛ fɔ cogo di misi Kante i kɔlɔsi n'i b'a fɛ ni mɔgɔ bɛ ko dogolen dɔn walima mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn n'i ma sɔn ne bɛ ka min fɔ n'i ma sɔn i sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kongo ma n'i ma sɔn Ayidara ta an b'o bila ne ni ile i fa y'i ba furu cogoya min na ne bɛ se k'o f'i ɲɛna yɔrɔ o ka ca ni san kelen dɛ i fa y'i ba sunkuru tigɛ cogoya min na k'i furu i sɔrɔla a kɔnɔ cogoya min na fo ka n'a bila i sigi bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ ne b'o détaillé ye ni kelen y'a jɛ n bɛ n da de n tɛ video kɛ tuguni fiyewu a taara ko san kelen o ye Ayidara ta ye ne bi a ta i fa y'i ba furu don min na ne bɛ se k'o f'i ɲɛna fo ka n'a bila i sigiyɔrɔ na de n'i ma sɔn ne ka numéro 0 90 90 50 ne de ye dɔgɔnɔ de halala i sigiyɔrɔ bɛ Côte d'Ivoire Abidjan ni min ma sɔn janɛmɛden jumɛn de ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn a ye n ka numéro ta a bɛ n wele walima a ye video direct kɛ ni dugu jɛra ni ma se k'i ka ko dogolen f'i ɲɛna n bɛ n da de n tɛ video kɛ tuguni o kɔrɔ de ne ma se video kɛ ye kafiri b'u jigi u karamɔgɔ u kalanden dama ni kalanden naani kalanden duuru cɛla ko u bɛna an karamɔgɔ dɔgɔya a donse n'a bɔse c'est-à-dire kabako don ansariw bɛ Kongo ye n bɛ karamɔgɔ dama ni f'i ɲɛna karamɔgɔ Sila karamɔgɔ Yusuf Sila a bɛ Kongo Sektijan Sila a bɛ Kongo ansardini karamɔgɔw don i kun kan ka se o ma u y'i kibaruya fɔ ɲɛna k'a sɔrɔ ne m'i ka nin video nin lamɛn ko karamɔgɔ dɔw bɛ yen a ka baara bɛɛ bɛn bɛ Ayidara critiqueli ma e n'u bɛ ɲɔgɔn kan ye i kan ka taa se o ma n'i ma se ka se Ayidara ma a kalandenw aw karamɔgɔ de ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn ko ala ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn a ko a b'a dɔn donc tiɲɛ tɛ ni i sera ka dalu jɔ o kan
wala i bi sɔrɔ k'a bɔ k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta i ma se kalandenw ma i ma se Aidara yɛrɛ ma i b'i sigi ka misirinin kɔnɔ ko Aidara y'a bɔ don ta Aidara y'a bɔ ta ko Kante i filila i bɔ yɔrɔ ma m'a dɔn n'i ye Kante halala ye silamɛ tɛ a silamɛɲɔgɔn kɔrɔfɔ fiyewu i b'o dɔn fɔlɔ silamɛ tɛ a silamɛɲɔgɔn kɔrɔfɔ nin ye kɔrɔfɔli de Aidara y'a ka jaabi di ka diɲɛ bɛɛ invité n'i ma sɔn ka diɲɛ bɛɛ invité ni min ma sɔn e tɛ se k'i déplacer ka taa Aidara fɛ yen ou bien e ka bon o ma c'est que i tɛ silamɛ de ye silamɛ ma bon i tɛ silamɛ de ye ne b'a f'i ɲɛna i fa y'i ba furu don min na fo ka n'a bila bila n bɛ se k'a détailler n'i ma sɔn a ye vidéo aimé k'a partager a kan ka se yɔrɔ min na a ka se i furula i fa y'i ba furu de wa a y'a sunu tigɛ a kɛra cogoya min na ne b'a détailler n'i ma sɔn de n'i ma sɔn fo ka n'a bila i sigiyɔrɔ na lɛri na a ye vidéo aimé k'a partager salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh